ابھی بعد میں کریں گے, تھوڑا سا امپورٹنٹ بزنس ہے وہ لینا ہے میں نے. جی ملے گا سب کو پوائنٹ آف آرڈر. جی جمال ریحسانی صاحب, کال اٹینشن. آئی ہیو آلریڈی گیون یو پوائنٹ آف آرڈر. جی بہت شکریہ جناب. نہیں آئی ایم سوری, آئی کانٹ, آئی ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. میں یہ باتیں نہیں سن سکتا. نو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو. جی We would like to invite the attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding the law and order situation in the country, especially in Noshki, Balochistan, Kashmir, Sindh, causing grave concern amongst the public. Thank you. جی آن بہاف آف منسٹر فار انٹیریئر, لا منسٹر, اس پہ ایک بریف اسٹیٹمنٹ دیجیے. The Balochistan government is taking steps to punish the terrorists involved in the Noshki incident. Federal government is extending all help to the government of Balochistan through various federal institutions whenever and wherever it is required. Efforts are underway to dismantle the infrastructure of the terrorist organization in the area, sir. اسی طرح سر کشمیر کے حوالے سے بھی جو سندھ پولیس ہے, they have been engaged to take effective legal measures against the criminals in Kashmir district. The Sindh police has launched an operation in this regard which is continuing. It is assumed that criminals will be brought to justice. اور سر فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں دونوں جگہوں پہ سر فیڈرل گورنمنٹ ایجنسیز are on their toes to support the provincial governments. And needless to say کہ یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں تو ان میں جتنی سپورٹ چاہیے فیڈریشن کی وہ دی جا رہی ہے. یہ بڑے پرانے ایشوز ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ حل ہوں گے. بہت شکریہ. ریحسانی صاحب ایک سوال کیجیے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان کو آپ نے موقع دیا ہے, امید ہے کہ آگے بھی نوجوانوں کو موقع دیں گے. جناب اسپیکر آج سے ایک کوشچن کیجیے ان کو. جی کوشچن از جناب اسپیکر, ہم جب بلوچستان سے نکلتے ہیں تو ہم اپنے, شاید یہاں پہ کسی نے کفن دیکھا نہیں ہے, ہم اپنے گھروں سے نکل کر کفن باندھ کر سروں پہ نکلتے ہیں. تو the question is the enemy has clear plans which is to sabotage the peace of Balochistan, which is to, Allah forbid, to separate Balochistan from Pakistan. جی To derail our youth from us. What is the question? The question is, what plans do we have for the enemy, Janab Speaker? جی لا منسٹر صاحب on behalf of Interior Minister. تھینک یو سو مچ مسٹر اسپیکر. سر دیکھیے یہ ایک دو روز کی کہانی نہیں ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 4 دہائیوں سے پاکستان دہشت گردی کے نشانے پہ ہے, اور اس میں اگر ہم اپنی یادداشت پہ زور دیں تو اسی ایوان میں سیکیورٹی بریفنگ کروائی گئی گزشتہ حکومت, جس کی طرف سے آج نمائندگی ہو رہی ہے ادھر میرے کھڑے دوست, اور وہ دہشت گرد جنہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور اپنے بیٹوں کے خون بہا کے ان دہشت گردوں کو ملک سے باہر دھکیلا تھا, انہیں ہزاروں کی تعداد میں واپس لا کر آباد کروایا گیا, اور ایک بار پھر ایکسپوز کر دیا گیا پاکستان کے معصوم شہریوں کو کہ ان کے کشت و خون سے کھیلا جائے. گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. سیکیورٹی ادارے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے شانہ بشانہ اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. ہم روز دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے خوبرو نوجوان وردی پہن کے ملک کی سرحدوں کی اور اندرونی سرحدوں کی اور خلفشاروں کی کلا کومی کی کوششیں کر رہے ہیں اور جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. سر یہ زیرو اس میں ٹالرنس ہے, اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ حکومت کا یہ عزم ہے کہ ہم نے دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے, اور دہشت گردوں سے ان کی زبان میں بات ہوگی, اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ جی. جی اسد عالم نیازی صاحب ایک سوال کیجیے. سر بہت بہت شکریہ آپ کو کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میرا ایک کوشچن ہے آنریبل منسٹر صاحب سے ریگارڈنگ ڈسٹرکٹ کشمیر اینڈ جیکاباد لا اینڈ آرڈر سچویشن. جی سر ہمارے یہاں آئے دن مرڈرز, کڈنیپنگز اور رینسم کی کالز آ رہی ہیں. ہماری بزنس کمیونٹی اور منورٹیز بہت خوف زدہ ہیں. جی سوال کیا ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ اس ٹائم وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے, مگر پولیس کو وہاں پہ ملٹری گریڈ ویپنز کی ضرورت ہے, which is a provision of the federal government.
and साथ ही साथ since Kashmir is a tri-border area, तो वहां से जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो criminals escape to Punjab or to Balochistan. So we need a collective and a national policy on this. शुक्रिया जी. मजारी साहब, मैंने तो असद आलम न्याजी साहब का नाम लिया था, तो आप खड़े हो गए. जी मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए. ऑपरेशंस हैं वो जाहिर है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, और सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां का एहसास करते हुए कमाका उस पर अपना काम कर रही है. वजारत दाखिला की बिल्कुल क्लैरिटी है इस पे कि जिस किस्म की सपोर्ट दरकार थी, दरकार है और दरकार होगी विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ एंड रूल्स, फेडरल गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और करती रहेगी. जहाँ तक ताल्लुक है मिलिट्री ग्रेड वेपनरी या आर्मामेंट्स और जो व्हीकल्स हैं उनका, उसके लिए एक प्रोसीजर है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंगेजमेंट होती है और फिर फेडरल गवर्नमेंट उसे करती है. कई ऐसे मौके आए जब ज़रूरत महसूस की गई, लेकिन ये इसका इस्तेमाल सर बड़े एहतियात के साथ और एक रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत होता है. वो जैसे गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट आती है सर उसको एग्जामिन किया जाता है. लेकिन मैं फिर बात ख़त्म करते हुए, बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट 100% सपोर्ट फराहम कर रही है और करती रहेगी. व्हेन एवर दे आर सॉट फर्दर हेल्प वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी. जी असद न्याजी साहब एक सवाल कीजिए. जनाब स्पीकर, थैंक यू सो वेरी मच. जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन हम उनको फुली सपोर्ट करेंगे. सर मैं ये समझता हूँ और मेरा क्वेश्चन भी यही है कि ये जो नोशकी में ईद के तीसरे दिन जो वाकया हुआ है, ये रात के टाइम बसों से उतार के वो शनाख्ती कार्ड चेक करते रहे और जो लोग पंजाब से थे उनको मारा गया. सर ये हमें देखना है. सवाल आपका ये क्या? सवाल मेरा ये है सर, ये इतना आसान नहीं है. वी हैव टू गो इन दी डीप रूट कॉज और वो हमें फेडरल लेवल पे जाना होगा. बिकॉज मैं ये समझता हूं कि ये जब इंडिया में इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ टेररिज्म की हिस्ट्री उठा के देख लें कि ये टेररिज्म की एक वेव आती है. What is the question? My question is कि फेडरल गवर्नमेंट should give a internationally this thing कि ये ईरान जो इंडिया है उसकी जो एजेंसी है रॉ की, ये सब कुछ वो करवा रहे हैं सर. और हमें अपने फॉरेन ऑफिस को ये हर जगह पे वेदर इट्स UN, whether it's a डोकेना, जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज है उसके सामने ये पॉइंट लेके जाना चाहिए. दूसरी बात सर, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के 30 कॉन्सुलेट हैं सर. क्या वो कॉन्सुलेट जो बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं? वो कुछ टूरिज्म के लिए बनाए गए हैं 30? ये इंडिया के अफगानिस्तान के अलावा किसी मुल्क में इतने ज्यादा नहीं है. तो आई थिंक वी नीड Thank you, Minister very clearly. Minister Law. पर्सनल एक्सप्लेनेशन. जो पाकिस्तान में हुकूमती निज़ाम है वो आईने पाकिस्तान के तहत चलाया जाता है. उसमें रूल्स ऑफ बिजनेसेस हैं, एलोकेटेड एरियाज हैं. मैंने सिर्फ ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्राइमरीली सूबों की जिम्मेदारी है और फेडरल गवर्नमेंट हर वक्त दस्तयाब है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. और फेडरल गवर्नमेंट ने कभी कोई दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया. वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है वो मौजूद रही है, मौजूद है और मौजूद रहेगी. दूसरी बात जो कही कि टेररिज्म जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर उसकी स्पॉन्सरिंग होती है. जब भी सर किसी इंसिडेंट में ट्रेसेस मिलते हैं तो उसका एक तरीका कार है. वजारत खारजा ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज वो उस मुल्क के फॉरेन
جو انوائے ہیں ہمارے ملک میں سفیر ہیں ان کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور یہی سر ایک طریقہ کار ہے جو کہ رائج ہے پوری دنیا میں۔ دوسری بات معزز فاضل رکن نے کی، افغانستان میں جو کونسل خانے کھلے ہوئے ہیں، نیچرلی یہ ایک ساورن سٹیٹ ہے افغانستان، اور اس کا ایک دوسری ساورن فورن سٹیٹ کے ساتھ کس طرح کا وہ رشتہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یہ ڈیسیژن ان کا ہے۔ جب وہ پاکستان کی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کی حد تک تھریٹننگ بنتے ہیں تو پاکستان فلیگ ریز کرتا ہے، اور ہم اپروپریٹ فورم پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی شکریہ۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ٹو موو آئٹم نمبر 3۔ Speaker, to amend the National University of Technology Act 2018, whereas it is expedient to amend the National University of Technology Act 2018, 6 of the 2018, the manner and for the purpose hereinafter appearing it hereby enacted as follows. Short list and comment. The act shall be called National University of Technology Amendment Act 2023. It shall be come into force at once. جی آپ آرڈر آف دا ڈے بس پڑھ دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ A bill to amend the National University of Technology Act 2018, the National University of Technology Amendment Bill 2024 stands introduced. On behalf of Minister for Foreign Affairs, Law Minister صاحب item number 4 move کیجئے۔ I, on behalf of Minister for Foreign Affairs, beg to lay before the National Assembly the Apostille Ordinance 2024, number 1 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. جی the Apostille Ordinance 2024 Ordinance number 1 of 2004 stands late. Azam Nazir Tar Sahab, Minister for Law, to move item number 5. Sir, I beg to lay before the National Assembly the annual report 2022 of the Election Commission of Pakistan as required under subsection 2 of section 16 of Elections Act 2017. The annual report 2022 of the Election Commission of Pakistan required under subsection 2 of section 16 of the Election Act 2017 stands late. Alia Kamran Sahiba to move item number 6, calling attention of the Minister of Petroleum Division. جی شکریہ اسپیکر صاحب۔ جی میں وزیر برائے پیٹرولیم ڈویژن کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ہے۔ جی